With the illegal places mushrooming within 3 to 4 months, Lobo alleges that probabilities of higher ups. Blessings Lobo stated cases of robberies are filed as missing cases. Lobo demanded that Goa police buckle up and work towards the safety of the locals and the tourists. Has said yesterday, I really appreciate that CM came to know what Michael Lobo was telling him, what other people have told him, whoever has given him this information. I am very happy that he came personally. And then हो स्टेटमेंट केलो that I will make the police inspector responsible for this. It's a very good statement because he is the home minister of the state. आता कितें जाल्लें आहा की क्रायम वाडलेलो आहा. तुम्ही बारीक पयशे आहात आख्खे गोंयान क्रायम वाडलेलो आहा, चोरयो वाडलेल्यो आहा, थेफ्ट्स, स्नॅचिंग ऑफ चेन्स, मंगलसूत्र जे लग्नाक घालता गोवातले बायलेक तेच चोरून व्हरता. आणि थिंगा पुलीस स्टेशनाचेर फाटल्या दिसांनी मिसिंग कंप्लेंट जाताले. मंगलसूत्र चोरता मिसिंग कंप्लेंट करता कोण? पीआय म्हणटा आमी इन्व्हेस्टिगेटिंग, पुलीस म्हणटा वी आर इन्व्हेस्टिगेटिंग, हवालदार म्हणटा आमी इन्व्हेस्टिगेटिंग चालू केला, इन्व्हेस्टिगेशन चालू केला म्हणून आमी मिसिंग केला. थोड्या दिसांनी आमी एफआयआर करतले, मागीर कोण एफआयआर करिना, आउटकम काय ना. आता आमी सांगलेले आहा तेंका की अशी चेन आरपोरा पयर पीआय गायन फोन केलो आनी आरपोरा एकटो मोटरसायकल घेवन येयलो आनी तेणे चेन स्नॅच केली. 4 दीस जाले हे गजालीक. तेका ते मनशान घोट धरलो, जाणटो तो पूण तरी तेणे घोट धरलो. तेणे तेका मारलो, ते जाणट्याक मारलो. ते हेणे गोवा, ही इज फ्रॉम महाराष्ट्र, हेल्मेट घालून येयल्लो. तेका धरलो, तो मागीर धांवन पळवलो तो. हांव कित्याक सांगताय, तेजी गाडी मेवली. Through vehicle Maharashtra registration, they found out that this person is from this particular village. They went over there, not from Goa police. Those police went to his house. Those police told that he is staying temporarily in Goa at so and so address. Police went to his house. His wife is there. He is missing. Now इथून case stop झाले हा, investigation stop झाले हा. Wife is there, children are there, but he is missing. आता त्याने कितल्यो अश्यो चोरयो केल्या आसतल्यो, कितली मंगलसूत्रां चोरल्या आसतली, कितल्यो चेनी चोरल्या आसतल्यो, आनी कितल्यो वस्तू चोरल्या आसतल्यो, हेचेर इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. आनी पुलिसीन म्हाका दिसता हे जे पॉलिटिकल तेंका फोन वयता, हिंगासर वचोन हेचेर केस कर, थिंगासर वचोन तेचेर केस कर, सीएमान सांगूंक जाय पुलिसीक हें सगळें बंद कर. हांव उलयता तुका म्हाजीच केस. पुलिसांक तेंच्यांनी इल्ले त्रास करूंक ना की मायकल लोबोचेर एफआयआर करना. हीच एनर्जी जो तर ह्या मनशांक जो तर धरपाक लायल्ली, हे जे कोण चोर भोंवता पळय जाल्यार आमचे गोंयकार खोशी जावपाचे. तुमचे टीसीपी मिनिस्टरान केला ना, हुएवर इट इज. विंडिक्टिव्ह पॉलिटिक्स करूंक पारना. विंडिक्टिव्ह पॉलिटिक्स करून काय फायदा ना. हिंगासर आयज कितें आहा, चोरयो वाडलेले आहा, तेचेर पुलीस जाय. वेरेज पॉलिटिशियनांक त्रास करपाक और इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह त्रास करपाक दुसरे पॉलिटिशियन फोन मारतात, ते बंद जावपाक जाय. तेंका पुलिसांक काम करूंक दिया न्हू. हेचेर म्हाका दिसता हें दिवपाक जाय. दे हॅव टू पुट मोर स्ट्रेस ऑन दीज थेफ्ट्स, रॉबरीज विच आर हॅपनिंग. लोकांची घरां फोडटा, लोकांचे गोंयांसून चोरून व्हरता, लोकांचे मोटरसायकली चोरून व्हरता. तितूच कोणाची मोटरसायकलूच येयली चोरून. लोक इल्ले येवन आमच्या घरा कडेन आमच्या ऑफिसान सांगपाक की आमची मोटरसायकल चोरून येयली, आमची सायकली चोरूंक लागले. दॅट मिन्स म्हाका दिसता अनएम्प्लॉयमेंटूय वाडलेलें आहा. ते जॉब ना म्हणून हे असले धंदे चालू आहा. आनी जे ट्युरिस्ट येता, चीफ मिनिस्टरान एक बरो स्टेटमेंट केलो की ट्युरिस्ट येता ते सेफ आसपाक जाय म्हणून. आनी सेफ्टी ऑफ ट्युरिस्ट, नॉट ओन्ली ट्युरिस्ट, आमचे लोकलूय फर्स्ट. Safety of local and safety of tourists is of utmost importance. And for that, Goa police needs to buckle up their shoes and do work. Clinton D'Souza for Herald TV.